সবাই অনুযোগী দিয়ে আমাদের যোগীজিকে সম্বোধন করুন। আমি আজকের এই মঞ্চে আমাদের 10 মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থীর সমর্থনে সেই যোগীজি এসছেন। ওনার জন্য এই নির্বাচনী সমাবেশে প্রথমেই বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি 10 মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় জনগণ পার্টির প্রার্থী শ্রদ্ধেয় সুশান্ত চৌধুরীকে। सबके नमस्कार। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंच पे उपस्थित आज के इस रैली में भारत के पूरे देश के नाथ समाज के महागुरु, उत्तर प्रदेश से लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में पिछले चुनाव में 253 सीट पे विरोधियों को भारतीय जनता पार्टी ने नस्तनाबूद कर दिया और दूसरी बार बीजेपी का परचम लहराए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मंच पे उपस्थित यूपी के पूर्व मंत्री, सांसद और इस विधानसभा सीट के प्रभारी मिथिलेश कटरिया जी। मंच पे उपस्थित हमारे साथ मंडल अध्यक्ष भाई गौरांग भौमिक जी, प्रीतम देवनाथ जी, हमारे ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के भाजपा के स्टेट के प्रेसिडेंट और बाकी जो हमारे साथ मेहमान हैं, सबको मैं इस मजलिसपुर में स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप सबको मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। আমার মনে আছে 2018 সালের নির্বাচনেও যোগীজি এই মজলিশপুরের মাটিতে এসেছিলেন এবং আমাকে একটা কথা বলেছিলেন, कृष्णनगर गोरखनाथ मंदिर एसे जिहा का जो माहौल मैंने देखा, आप भारी वोटों से आप जीतोगे। मैंने उसको नमन किया था और हम जीत के आए, विधायक बने, उसके बाद मंत्री भी बने, उसके आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से। देखते देखते 5 বছর চলে গেছে, তার মধ্যে 2 বছর কোভিড প্যান্ডেমিকের মাধ্যমে আমরা আমাদের অনেক প্রিয় মানুষকে হারিয়েছি, অনেক সময় আমাদের নষ্ট হয়েছে, কিন্তু তারপরেও আমাদের মোদিজির নেতৃত্বে, আমাদের রাজ্যের মাননীয় দুজন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে, বিপ্লব দেব এবং বর্তমানে প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বে এই রাজ্য আমরা অনেক অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছি। ঘরে ঘরে সুশাসন প্রদান করার ক্ষেত্রে প্রতিটা অংশের মানুষের মধ্যে বিগত দিনের যে কালো ইতিহাস, 25 বছরের সিপিআইএম এর নেতৃত্বে যে খুন সন্ত্রাসের ইতিহাস, বঞ্চনার ইতিহাস, রক্তচক্ষুর ইতিহাস, সেই ইতিহাসকে পেছনে ফেলে দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে জাতি জনজাতি প্রতিটা অংশের মানুষকে নিয়ে উন্নয়নের শিখরে আমরা আস্তে আস্তে পৌঁছে যাচ্ছি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই এলাকায়, এই রাজ্যে আমাদের লড়াই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে, তাদের সন্ত্রাসীদের সঙ্গে, সেই হাইনাদের সঙ্গে। কংগ্রেস পারেনি, কোন দল পারেনি। যারা আমাদেরকে মুক্ত করেছেন সেটা হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, ভারতীয় জনতা পার্টি, যোগী আদিত্যনাথজি। তারা আমাদেরকে মুক্ত করেছেন বিগত 18 সালের বিধানসভা নির্বাচনে। আজকে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে কিভাবে এই সরকারটাকে ফেলে দেওয়া যায়। যারা 25 বছর ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যে সরকার গঠন করতে পারেনি, নির্বাচনের প্রাককালে মানুষকে স্বপ্ন দেখাতো আর কমিউনিস্টের সন্ত্রাসের শিকার হতো সেই অসহায় কংগ্রেসী পরিবারগুলো, যারা নির্বাচনের পর খুন, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, উপেক্ষা, বঞ্চনা
বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেত, পার্টি অফিসে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হতো, অর্থনৈতিকভাবে অবরোধ তৈরি করা হতো, কিন্তু সেই পরিবারগুলোকে বিচারে নিতে পারেনি কংগ্রেস দল। তারপরে ওই রাজ্যের মানুষ কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু আমরা দেখলাম নির্লজ্জের মতো কংগ্রেসের নেতারা আজকে সিপিএম কে সঙ্গে নিয়ে বলছেন, যাদের কথায় এই রাজ্যের কংগ্রেসীরা রাস্তায় নেমেছিল, যাদের কথায় জীবন যৌবন সর্বস্ব ত্যাগ করেছিল, আজকে সেই কংগ্রেসী নেতারা সিপিআইএম এর সঙ্গে রাজনৈতিক সন্ধি করেছে, সমঝোতা করেছে। আর গত পরশুদিন দেখলাম আগরতলার মধ্যে একদিকে কংগ্রেসের পতাকা উঠছে, আরেকদিকে লাল পতাকা পথ করে উঠছে। কি বলছেন কংগ্রেসের নেতা? ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ। সিপিআইএম কে খুশি করার জন্য, সিপিআইএম এর ভোটকে নিজের পক্ষে নেওয়ার জন্য ভুলে গেলেন সেই কংগ্রেসীদের আত্মবলিদান, ভুলে গেলেন মান্দাই চমনির নারকীয় গণহত্যা 2003-এ, ভুলে গেলেন রবি লিটনের সেই উপজাতি যুবকদের 2013 সালে জিরানিয়াতে খুনের ঘটনা, ভুলে গেলেন সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিকের খুনের ঘটনা, ভুলে গেলেন তাপস দাস নিরীহ যুবকের খুনের ঘটনা, ভুলে গেলেন পার্থরায় চৌধুরীর সেই খুনের ঘটনা। বন্ধুরা, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে এই কংগ্রেস করতে গিয়ে হাজার হাজার মানুষ বাড়ি ছাড়া, হাজার হাজার মানুষ অনেক বলিদান দিয়েছে, স্যাক্রিফাইস করেছে। আজকে ওই কংগ্রেসীরা বলছে ইনকলাব জিন্দাবাদ, সিপিআইএম কে সঙ্গে নিয়ে সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই অশুভ জোট এই রাজ্যকে শ্মশানে পরিণত করবে যদি সরকারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বিগত আগামী নির্বাচনে। মনে রাখবেন, অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা সংগ্রামের পর 25 বছর পর এই রাজ্যে নরেন্দ্র মোদীজি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই সরকারকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। আগামী 16 ফেব্রুয়ারি পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিজেপিকে জয়যুক্ত করে এই রাজ্যে দ্বিতীয়বার আমাদের সরকার গঠন করতে হবে। আর চাই না খুন, আর চাই না সন্ত্রাস, আর চাই না ধর্ষণ, আর চাই না এই রাজ্যে আপামর জনসাধারণের অশান্তির সেই কালো দিন। নতুন অধ্যায় যেন আর তৈরি না হতে পারে এই রাজ্যে। কংগ্রেস জোটের মাধ্যমে বর্জন করুন এই অশুভ জোটকে, বর্জন করুন এই কংগ্রেস সিপিএম এর সুবিধাবাদী জোটকে। শুধু নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য বিগত দিনের সমস্ত আদর্শ ভুলে গিয়ে, বিগত দিনের লড়াই ভুলে গিয়ে আজকে দিল্লিতে রাহুল গান্ধী সীতারাম ইয়েচুরি 1993 সালে রাজ্যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও ষড়যন্ত্র করে রাষ্ট্রপতি শাসন দিয়ে সিপিএম এর হাতে তুলে দিয়েছিল। 1998 সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। 2003 সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। 2008, 2013 মানুষ পরিবর্তনমুখী ছিল, কিন্তু কংগ্রেসের সেই দিল্লির দোস্তি, ত্রিপুরার কুস্তির জন্য এই রাজ্যে পরিবর্তন আমরা করতে পারিনি। 18 সালে পরিবর্তন এনে দিয়েছে মোদীজি, 18 সালে পরিবর্তন এনে দিয়েছেন অমিত শাহজি, 18 সালে পরিবর্তন এনে দিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথজি। পরিশ্রম করে মানুষকে বুঝিয়ে অনেক ত্যাগ সংগ্রামের পর ফসল 2018 সালে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। সেটাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে এবং 16 ফেব্রুয়ারি আসছে দিন পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে আপনারা বিজেপি সরকারকে প্রতিষ্ঠা করবেন এবং 2রা মার্চ যখন ফলাফল বেরোবে, পদ্ম পতাকা, গেরুয়া পতাকা পথ পথ করে উঠবে আর চতুর্দিকে একটাই আওয়াজ থাকবে, পদ্মফুল, 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 যা আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বন্ধুরা, আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, প্রতিদিন আপনাদের সামনে কথা বলি। আপনারা যাকে শোনার জন্য এসছেন আমাদের যশস্বী যোগী আদিত্যনাথজি, যিনি ভারতবর্ষে নয় সারা পৃথিবীতে হিন্দুদের জন্য, নাথ সমাজের জন্য মহাগুরু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। আমাদের উত্তরপ্রদেশকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাচ্ছেন। যেখানে গুন্ডাগিরির রাজনীতি চলতো, যেখানে খুনের রাজনীতি চলতো, আজকে সেখানে সুশাসন চলছে। প্রতিটা অংশের মানুষ বলছেন যোগীজি আমাদেরকে রাস্তায় আসার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন, যোগীজি আমাদেরকে আত্মসম্মান ফিরিয়ে দিয়েছেন, যোগীজি আমাদেরকে ঘর দিয়েছেন,
জল দিয়েছেন, বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যেও সেই জিনিসগুলো প্রতিফলিত হচ্ছে মোদীজির নেতৃত্বে, আমাদের সরকারের নেতৃত্বে। বিনামূল্যে চাল 5 কেজি করে কারা কারা পাচ্ছেন একবার হাত তুলবেন। 5 কেজি করে বিনামূল্যে চাল পাচ্ছেন। এগুলো পেতে চান আগামী দিনে? পেতে চান? পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিতে হবে, নতুবা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। গরিব অংশের মানুষকে কি করে পেটে লাথি মারা যায়। 2000 টাকা ভাতা কারা কারা পাচ্ছেন হাত তুলবেন। আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল 2000 টাকা ভাতা করব। 25 বছর সিপিআইএম সরকার 100 টাকা করে যদি বৃদ্ধি করত 2500 টাকা হতো। করেনি। বঞ্চনাটাকে জিয়ে রাখতে হবে, গরিবকে গরিব বানিয়ে রাখতে হবে। আমাদের প্রতিশ্রুতি আমরা 2000 টাকা করব। আমরা 2000 টাকা করেছি। আগামী দিনে গরিব অংশের মানুষকে নিয়ে, প্রতিটা অংশের মানুষকে নিয়ে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করব, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত করব। তাই এবারকার নির্বাচন ভারতীয় জনতা পার্টিকে দ্বিতীয়বার সরকারে গঠন করতে হবে, মোদীজিকে শক্তিশালী করতে হবে, যোগীজিকে শক্তিশালী করতে হবে, এই রাজ্যে সুশাসনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী 5-7 দিন প্রতিটা বুথে ব্যারিকেড তৈরি করুন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ওই সন্ত্রাসীরা, সুবিধাবাদীরা যেন ঢুকতে না পারে আপনাদের এলাকাতে। এই কোটি কথা বলে আজকে প্রত্যেককে আমি অনেক নমস্কার জানিয়ে, প্রণাম জানিয়ে আসন্ন 16 ফেব্রুয়ারি পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট ভিক্ষা চাইছি। দল আমাকে দ্বিতীয়বার মনোনয়ন দিয়েছে। আপনাদের সহযোগিতাকে পুঁজি করে আবার আপনাদের পাশে থেকে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। সবাই বলুন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। বন্দে 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 বিজেপি, বিজেপি, নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, জেপি नड्डा, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ধন্যবাদ আমাদের প্রিয় নেতা সদস্য সুশান্ত चौधरी महोदय के। अभी मूल्यवान भाषण रखने के लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ से यूपी का मुख्यमंत्री तथा नाथ समाज का सारा भारत का महागुरु योगी आदित्यनाथ जी को। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। विधानसभा के प्रभारी, राज्यसभा के लोकप्रिय सांसद श्री मिथिलेश कुमार कठेरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष श्री गौरांग भौमिक जी, प्रीतम देवनाथ जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री समीर रंजन घोष जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक और त्रिपुरा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुशांत चौधरी जी, मजलिसपुर विधानसभा क्षेत्र में जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि 2018 में आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर त्रिपुरा राज्य में सुरक्षा और सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया था। श्री सुशांत चौधरी यहां से एमएलए बने थे, फिर मिनिस्टर बने और त्रिपुरा नए भारत का एक विकास की प्रक्रिया में तेजी के साथ बढ़ता हुआ राज्य के रूप में उभर करके सामने आया है। इसके लिए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आपने पिछले 5 वर्ष के अंदर बदलते हुए त्रिपुरा को देखा है।
जो त्रिपुरा पहले हिंसा से ग्रसित था, सीपीएम और कांग्रेस के भ्रष्टाचार में त्रस्त था, जहां विकास की योजनाओं का लाभ यहां के नागरिकों को नहीं मिल पाता था, आस्था का सम्मान नहीं था, आज वो त्रिपुरा विकास की एक नई कहानी कह रहा है। 3 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाना, 2,70,000 परिवारों को फ्री में एलपीजी के रसोई गैस के कनेक्शन मिल जाना, 2,50,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल जाना, जल जीवन मिशन में हर घर जल की योजना को लागू होना और हाईवे, एयरवे, गांव-गांव की कनेक्टिविटी ये बेहतर होना, 33% वुमेन रिजर्वेशन का लाभ यहां की माता और बहनों को मिल जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार का आपके प्रति रिटर्न गिफ्ट है। आपने वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने विकास और सुशासन का मॉडल आपको उपलब्ध करवाया। आज ये त्रिपुरा के अंदर भी देखने को मिल रहा है। आप सब जानते हैं कि केवल आपकी आस्था का सम्मान कोई एक दल कर पाएगा तो भारतीय जनता पार्टी कर पाएगा। अयोध्या में 500 वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का। आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले 1 वर्ष के अंदर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भी बनेगा और 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम अपने मंदिर में प्रतिष्ठित होकर के हम सबको आशीर्वाद भी देंगे। क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक कम्युनिस्ट कर पाते? क्या कांग्रेस के लोग कर पाते? भाइयों बहनों, ये तो इसमें बैरियर थे। आपने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को, कोरोना महामारी को देखा है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और जब से कोरोना प्रारंभ हुआ तब से लेकर के अब तक हर जरूरतमंद परिवार को फ्री में खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। क्या ये काम कम्युनिस्ट कर पाते? क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? कभी नहीं करती, क्योंकि उनके एजेंडे में गरीब नहीं है, किसान भी नहीं है, नौजवान भी नहीं है, महिलाएं भी नहीं है, गांव भी नहीं है। विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं, आस्था का सम्मान करना उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं। हिंसा, लूटपाट, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़, अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, यही तो इनकी पहचान है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट अपने शासनकाल में यही करते रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने त्रिपुरा के अंदर जितना कार्य किया, भाइयों बहनों, जितना कार्य 5 वर्ष में हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 35 वर्ष तक सीपीएम की गवर्नमेंट त्रिपुरा के अंदर थी, उसका आधा भी कार्य नहीं कर पाई थी। और पिछले 5 वर्ष डबल इंजन सरकार को पटरी में लाने में लगे। अगले 5 वर्ष विकास की प्रक्रिया को बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ाने के लिए, तेजी के साथ आगे बढ़ाने में उसको मदद मिलेगी। इस देश से फिर से भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा के आने के अंदर आवश्यक है। और मैं यही अपील करने के लिए आज आपके पास आया हूं। त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्यों में आज विकास दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने
को दिया। अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को ध्यान में रख करके पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए केंद्रीय मंत्रियों को विशेष जिम्मेदारी दी है। एक जवाबदेही तय कर रखी, हर सप्ताह कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री पूर्वोत्तर के राज्यों में रहता है, यहां पर आने वाली सुविधा की समीक्षा करता है, उन योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने का कार्य करता है। और आज उसी का परिणाम है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर गरीब को प्राप्त हो रहा है, उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति मिशन के अंतर्गत हर गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हर गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर कराया जा रहा है, हर घर में शौचालय उपलब्ध करवाया जा रहा है, और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध करवा करके एक और महिलाओं को स्वावलंबन की ओर अग्रसर कराया जा रहा है। वहीं 33% रिजर्वेशन देकर के उन्हें सरकारी नौकरियों में भी उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन के कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। तो खेलो इंडिया के नाम पर हर यूथ को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भी तमाम प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। फिशरीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज पूर्वोत्तर में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, आईआईटी बन रही है, आईआईएम बन रहे हैं, पर्यटन विकास की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं। ये तब संभव हो पाया है जब डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और आज इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपने अपने राज्यों को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय हम सबके पास है। और आपने सुशांत चौधरी को भारी बहुमत से विजयी बनाया था। भारी विजय बनाने के लिए फिर मैं अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मिनिस्टर बनाया। मजलिसपुर में विकास की हर योजना को लाने का कार्य उन्होंने विगत 5 वर्ष के अंदर किया। कनेक्टिविटी को, आवास योजना को, किसान सम्मान निधि को, स्कॉलरशिप को, हर एक तबके के लिए कोई ना कोई योजना मजलिसपुर में आई जो पहले भेदभाव का शिकार हो जाती थी, जिसके नाम पर कम्युनिस्ट लूट खसोट करते थे। आज यहां पर किसी भी प्रकार की कोई लूट खसोट नहीं है। एक नया मॉडल विकास का आपको उपलब्ध हो रहा है। और इसी के लिए आज अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं कि विगत वर्ष भी मैं आया था, तब भी मैंने श्री सुशांत चौधरी को कहा था भारी बहुमत से आप विजयी होंगे, और वो विजयी बने थे, आपने विजयी बनाया था। और मैं आज फिर आपसे अपील करने के लिए आया हूं, श्री सुशांत चौधरी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके सुशांत चौधरी को विजयी बनाएंगे। आप लोग सभी सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ।